كلمه ولاش وين يحملنا كي يحمل ولاش وين كيشفانا وبربا ما ديال القاعه ما ديال الجنوان الحملين مقرص الجهنم افيكي ديم كل وقت ديم كل تسواس انسفرو غدنيني ودناي ودوا بربي انا شنو ودناقض يا مغلال سيدي ربي الحملين مقرن غال الجهنم هذا شتش إد كل شيء نفرحيك سيسمن يسوع المسيح. امين يا رب. هللويا. امين يا رب. اذا نسانيت كل شيء نسال حقا نتسل الفلاس يا ما نتسل الفلاس ذي المحال نحشم. امين. زبور ويس 27 دي صداتم زوروس ذاك السر يقرده يدين يستروميث من بعد زنا وسقفيليث ماشي ذ العاده من نبغى ننده سوا ولا ربي ننده سوا لسيدي ربي دوا لسيدي ربي غادي يسن انسان دي خلق عندنا. امين. الانسان دي خلق عندنا l'omor. يقرد وقتاش داود l'éternel est ma lumière. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? أمغلال سيدي ربي نتفاتينو أمغلال سيدي ربي ذي السلاشينو سكن وانغارا يا غوزا. L'éternel est le soutien de ma vie. أمغلال سيدي ربي نتسانك تفنتو دارتيو نسيت يطفني أنا الصح. امين. نسانك دي تفنا فو سلامي دسا ارسا الى ناضي مشدي المي دسا الى ناضي مشدي ارجزدت إن دوت في الدلارة إن دوت في الدلارة. أما غلال سيدي ربي إذا نتسانك تفنتو دارتيو سكون وانا يا غزا. De qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi? يمشوا من ما تزدمنت في الليل سواعين ما تزدمنت في الليل pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. زعزونيو أي يغل نرتفير أي نحشمن أي شضن يرنذ غلين. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. ما يكرد طراز ميالينو ولي ويتحرك راه وتسيلي غير دي تكزين. Je serai malgré cela plein de confiance. هذه اللي غنيه كل شيء ذي طمانة. Je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Ce sera ريوتني الحاجة سيدي ربي. يبغي سي تلقايت نوليو ذاين يتمنى. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. أين يتمنى الزمة الزدغة دايما يدايم ديال المحضر ربي ذوك خميس سيسم للمسيح. امين يا رب. هللويا. امين يا رب. يبغاك دينا بلي ولاش اكيد الناس كلينا ولاش وين ناخذين ناينيك زمرن اكي يحبس وتصدو مضارة ديال المحضر حاشا يون زاد انواع ديما نيش ميم با الشيطان تيكون سرتي داف الشيطان ميم با الشيطان ميم با ثمطوثيش نسارتي داف بتلاوين ناخذ يكون ميم با ركازيم تكاظو لا شميني ميم با ركازيم ولا شوين نغينيك زمرنك يحبس وتصدو مضارة ديال المحضر نسيد ربي. اي غير خاطر يتسون في كاكس الديس بولس واشو سي ثمن يسوع المسيح. ويخص شراني مسلاينا سنر تجميل. امين. هللويا. شراني مسلاينا سنر تجميل تسينا سيدي ربي تنمير تلمي يتسون في كي غافيكي غاديك الشماغ تصبح تاني ارس تجميل تصبح تاني تنمير توبر بالمي يتسون في كان اوبر بسي ثمن يسوع المسيح. انكشم ولا شوانا غير حبسن سيسم للمسيح اوبر بنكشم غافيكي اوبر بي سيسم للمسيح نسات تصبح تاني غير خميش في اسم يا ربنا يسوع. نسات اوبر بي غير ورشر وخميش المحضرين اوبر بوكنا كناب بوكنا نسلي ونشنو ودنيني ودناود بلي تشدشي نحمل شي ضربنا في اسم يا ربنا يسوع.
خطر يشلال وحدك ملك عظيم نرفعك فوق كل أرض ونأتي لك نسجد في خشوع نرفعك فوق الجميع وحدك ملك عظيم نرفعك فوق كل أرض ونأتي لك نسجد في خشوع ونأتي لك ونسجد في الخشوع ونأتي لك نسجد في ونس ونأتي لك ونأتي لك نسجد في زيكل سنجروس ونأتي لك ونأتي لك نسجد في شرارة الأحمد العاز في الشهيد سنين ياكل من الله
الناس اكشنو اكن من لانس اللي صوتنا سنيني اكشنو ولا شو نايسوس من اكن من لانس اللي صوتنا يشلال سيدنا اكشنو كاروس اكشنو Bonjour à tous. الخير في اللون C'est pour moi vraiment une joie d'être là. أرغورين ذو الفرح مقرن ملي غيراون C'est la première fois que je suis dans un pays musulman. تكلتم زواروث يدوسي غار ثمورتين سلمث Le Seigneur m'a fait la grâce de voyager dans bien des pays, سيدي ربي يفكايد العناية وكنو نجا قطاس نتمورا mais c'est la première fois que je suis dans un pays musulman. لمعنا تكلتم زواروث يدوسي غار ثمورتين سلمث Et je me rends compte que partout où il y a des frères et des sœurs en Christ, ريغد الخبار باللي غادي كل مكان ندلان وثمثن تيستمثين ديال المسيح il y a vraiment une joie extraordinaire de pouvoir se retrouver. إلا غيون الفرح مقرن مرا نملي البويغارانا Parce que au-delà de notre couleur de peau, خطر سنيق نصيفنا qu'on soit noir, blanc, rouge, ou vert, ou tout ce que vous voulez, ذا بركان غدا شفحان غدا حشاشين غاين تفغام et au-delà même de nos cultures, سنيق ذا غنيغ العوايذنا ce qui nous rassemble, أين غيسملي ليون c'est Jésus-Christ. ذا المسيح أمان Il est notre point commun. ذا نتا يتنقيط غيشاركن C'est pas votre culture ou ma culture qui est notre point commun. ماشي ذا العوايذ نون ذا العوايذ ونكيني غير C'est يجمعنا pas le fait que je sois blanc, noir ou rouge. ماشي غير ملي غدا شفحان غدا بركان Parce que heureusement pour nous, Jésus regarde au-delà de cela. خطر شوي كان مي يسوع المسيح يسمو كل سنيق وياكيا Et moi, je suis portugais d'origine. ان كيني الاصلي وذا بورتوغي Mais depuis que j'ai connu le Seigneur, et ça fait plus de 34 ans maintenant, لمعنا قسمي السنه يسوع المسيح غورين 34 سنه ياكيا la culture que je pratique, c'est celle du royaume de Dieu. العوايذ سويس الحوغ ذا العوايذ نتقل ذان سيدي ربي Et je dis que j'ai, on va dire, 3 nationalités. زمر غادي نيغ باللي نكيني ثلاثه لي ناسيوناليتي Je suis venu en France, j'avais 6 ans. الاولى غادي في فرنسا ذا غني ساعه 6 سنين Parce que mon père avait immigré avec 2 de mes frères. خاطر فافا يونا ردينا وكدسين بثمثنيو Donc je ne l'ai pas choisi, je suis venu au monde dans le pays du Portugal. هي وختار غارا الاولى غادي ثمورث البرتغال Première nationalité. تينا غيتمورثي وثم زواروث Deuxième nationalité, je me suis retrouvé en France ثمورثي وثي à l'âge de السنات 6 ans. وفي ديماني وذا اسمي ساعه 6 سنين دي ثمورث Et فرنسا beaucoup plus tard, quand je me suis marié, ذا غني من بعد مي زوجا j'ai demandé à avoir la nationalité française. سوثرا غي وكني سعور لا ناسيوناليتي نتمورثاكي Mais celle que je préfère de toutes, لا معنى ثينا الكل يحملها غيراست c'est que je suis citoyen du ciel. باللي نكيني ذا مزدوغي ذا مزداغي غني Et la Bible nous dit de vivre déjà sur cette terre comme si nous étions dans le ciel. اولا سيدي ربي غيقرا غدا ندير ذي القاعه كي ما كني كان لا ذك غني Parce que la Bible nous dit que nous sommes pèlerins, voyageurs sur cette terre. خاطر اولا سيدي ربي غيقرا باللي نكوني ذوي ذي توناكن ديال القاعه كي Et c'est très important de vivre déjà sur cette terre les valeurs du royaume de Dieu. يلاقي هي ان يدير ذي القاعه كي الوصايات اولا سيدي ربي La Bible nous dit de nous attacher aux choses d'en haut اولا سيدي ربي غيقرا غدا نشي ديما لنا غير الامور كيوساون et non à celles qui sont sur la terre. ماشي غير ثيدي لان ديال القاعه كي Parce que celles qui sont sur la terre sont passagères. خاطر ثيدي لان ذي القاعه كي غتفنوت Il y a trop de chrétiens اطاس aujourd'hui مسيحيين يقول لنا سان qui ont donné leur vie à Jésus. كيف كانت ذرث نسني المسيح Mais quand nous les regardons vivre, لا معناه مرات نتوالي غمشتي ديرن ils sont trop attachés aux choses de la terre. شد مليح غير الامور القاعه كي
Moi, je suis citoyen du ciel avant d'être citoyen de la terre. نكيني ذويني ذا مزدوغني يغني وقبل ذي ليغ ذا مزدوغني القاعة. Et s'il y a une chose qui a marqué ma vie, مثلا الحاجة يوكي نول انتو ذرثيو. et ce que je vous dis là est vrai, يا قراون دينير تيذوت. c'est que jour après jour, باللي اس ذفيراس. la Bible nous parle d'un événement extraordinaire اولا سيدي ربي يهضر غدا في يوث الحاجة غادي يضرون يفازن. qui est plus près que nous ne pouvons le penser. يدي قربن شطر بكني نزمر نخمم. Savez-vous quel est cet événement? زرام ذا شو ذا يقرد يضرون. C'est le retour de Jésus. توغالين المسيح. Et moi, lorsque cette jeune fille est venue dans cette boîte de nuit me témoigner de Jésus, يمكنني ما كني دروح رغوري ثم توثني ذكيون مكان عند تعزيرني المزيان تروح دي وكنا يدفشر الخبار الخير. alors qu'elle m'avait parlé que j'avais besoin de repentance, j'avais besoin de recevoir le pardon de mes péchés. ما كني يتمسلي يمكنني اللي غيا كان حوايج غي وكني الثوفا ودتفغ العفو ندنوباتيوا. Beaucoup plus tard, elle m'a aussi parlé du retour de Jésus. إذا غني خيرا الوقت من بعد تهضري يدغف ثغالين المسيح. Et alors que j'avais tout juste 18 ans, ما كني اللي صحيح 18 سنة. quand elle m'a parlé du retour de Jésus, ما كني يدمسلي يغف ثغالين المسيح. c'est quelque chose qui a profondément touché mon cœur. ذيني نولي وسط القايث. Parce que je réalisais خطر ريغد الخبار. que si Jésus venait à ce moment-là, باللي ماذا قلنا يميرني يغلد المسيح je savais que je n'allais pas être enlevé. زريغ باللي غيميرني وتدو غرا. Parce que je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus. خاطر اللي مازالوا فكي غرا ثوثرتي والمسيح. Mais quand elle m'a parlé du retour du Seigneur, لمعناه ما كني يدمس لا يغفثو غالين المسيح. malgré que ça paraît de la science-fiction, خاصة كني يفاني يد ذي الحاجة يسوهمن. parce que la Bible nous dit que tout aura lieu en un instant, en un clin d'œil. خاطر اول سيدي ربي يسلم هذا باللي غنشتاقي غادي يضرو ذي الرمشتيط. Jésus viendra dans les nuées du ciel chercher ses rachetés. يسوع المسيح غادي يغال ذي ثاغوثي وكني هذي ياوي ذا كني غيدي يفذا. Et en un instant, en un clin d'œil, nous serons enlevés et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. ذكرا الوقت كان انتوارفد سيغني وكني غنروح ندير سيدنا. Ça paraît inimaginable, de la science-fiction. تبان غدا ما كني ذي الحاجة ونزميرة تيد نخيل. Mais moi, dans ma tête de jeune, لمعنى نكيني ذكولا غير المزيغ. j'ai cru ce que cette jeune fille me disait. ومنا غاينا كني يتقارث المزيث النيغ. Et je prenais conscience الريغ الخبار. que si Jésus revenait à ce moment-là, باللي ماذا قال يغال المسيح يميرني je ne serais pas enlevé. وتدو غرا. ويتوارا. Et depuis ce jour, إذغاس كيميرني. et si ma femme était là, لو كان دي ثلاث elle مطوثيو. vous le dirait. أو نديني. Parce que depuis ce jour-là, خاطر سكيميرني. je me suis attaché à vivre jour après jour شو دغيماني ويوكني غادي ذيراغ اس ذفيراس. dans l'attente de mon Seigneur. ذي ثمر جيوث توغالي نوغلي ذيوا. Église de Kabylie, أثي مزقيذا انتمورث القبايل. est-ce que vous êtes dans l'attente du retour de Jésus? سراجوم ثغالين يسوع المسيح. امين. Ou bien est-ce que vous vivez votre vie comme si, voilà, on verra demain, qu'est-ce qui va se passer? نغ سيدير مثذرثن وانا ما كني انا رجو نولي غزكا اش غادي يضرون. Ou bien si votre cœur est là comme cette épouse qui crie, viens Seigneur Jésus. نغ وليم ولنونا ثندقين ام تسليثني غي تعقيضون ياد وغالد يسوع المسيح. Le cri de l'Église aujourd'hui السوغو انت مزقيذا ساقين. doit être, الى قذيلي je t'attends Seigneur Jésus. اكثر جوغ يسوع المسيح. Et cet événement extraordinaire اي اياكين اراد يضرون. est plus près que nous ne le pensons. يقرفد سني وينين تخميم. Parce que tous les événements dans le monde sont en train de nous dire, اينك يدي ضرون دي دوني في قراغد. Jésus est à la porte. يسوع المسيح ثاهي قرفد ثنا في ثبورث. Et nous devons vivre notre vie jour après jour, إلا قنيذير ثوذرثنا أس فراس. comme si Jésus revenait aujourd'hui. أما كنيا يسوع المسيح ديو على الساعة. Pas demain, متشسكا. c'est aujourd'hui الساقيا. que Jésus peut revenir. الساقيا يزمر ديو على يسوع Donc المسيح. il est important هي يسعى غزال. que nous vivions déjà ici-bas أنيذير ذاقيا ذي القايا les valeurs du royaume de Dieu, الوصايات نتقل ذي سيدي ربي. afin d'être prêts lorsque Jésus reviendra. إوا كنيا أنوجد مرا ديو على المسيح. Amen. أمين. C'est très important. ذي يسعى نزال. Alors ce n'est pas le propos, nous sommes dans un jeûne et
dans un jeûne et prière. أقلاغ ذي سواعين انتظامين بلا هذ ما تشي غفايا لقد هضراغ. Mais je crois que le Seigneur certainement a voulu que je vous dise cela en introduction. لمعنى ومنغ باللي تزوار سيدي ربي يبغى وكنا ونديني غنشتاقي. Et je veux croire. يفغيغ هذا منغ. Et je crois يرنا ومنغ. que nous sommes dans le temps que Dieu a voulu pour être ici. باللي أقلاغ ذي الوقت نيغي يفغى سيدي ربي وكني غني لي ذيك السن. Moi je ne crois pas au hasard des choses. نكيني ورتا من غير باللي الأمور ضروري تدكنا كاكيا. Mais je crois que depuis toute éternité, يرنا ومنغ سي الفذاغ. dans le plan de Dieu, ذكويني دي هكا سيدي dans ربي. l'agenda du Seigneur, ذكويني دي هكا ذكواهيل سيدي ربي. vous savez que Christian Rivière et Armando seraient ici. يلا نغي وجدد باللي كريستيان لوك ارنو اذيلين داكيا. Parce que moi je crois que le Seigneur a des choses à vous dire. خاطر ومنغ باللي سيدي ربي يسعى الامور يبغى تاونتي ديني. À vous, église de Tizi Ouzou. يكون وين في مسجده انتي وزو. Et attendez-vous à ce que le Seigneur vous parle. ارجوثي وكني سيدي ربي غوندي مسلاي. Parce que vous venez ici dans ce jeûne et prière avec des attentes. خاطر اقول كوني ذاكي ذي سواعينا كي انتظامين تراجوم الامور. Et au travers de ce que je vais partager avec vous, au travers de ce que va partager Christian, اذا ذكوينا راه ديني غنكيني نغ ذكوينا راه ديني au كريستيان. travers de ce que votre pasteur partage avec vous. ذا غني سوايني دي قارو مكسانت مسجده نون يذون. Soyez pas là simplement comme des spectateurs qui viennent vivre un bon moment. وتغمي ثرى ذاكي كان مفرجني ديوساني وكني اتيذيرم الوقت الهان. Mais soyez là comme des gens qui viennent réellement avec le cœur qui jeûne et qui s'attend à ce que le Seigneur te parle, لا me معنى parle. لا معنى اللي كون داكيا سول يوزمن ذوي ذي تراجوني وكني غير لغه وندي هضار ويدي هضرين كيني. Parce que moi je sais que vous êtes venus les uns et les autres avec une attente. خاطر زريغ باللي غاكن مثلا ذاكيا ثسام دار كل تراجو من الحاجه. Parce que pour certains vous vivez des moments difficiles. خاطر لا نكرا ذكون تعيشين الوقات وعران. Vous avez besoin de direction. حواجمي وكني سيدي ربي غكوني ولاه. Vous avez un fils qui va pas bien. ساعه من ميثون اللي يرى بخير. Vous avez une situation dont vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous pouvez trouver la réponse dans ces temps de jeûne et de prière. Dans tout ce que nous allons partager, évoquer de la parole de Dieu. Soyez à l'écoute. Écoutez ce que le Seigneur a à vous dire. Pour avoir peut-être une délivrance qui va s'opérer. Une direction qui va vous être donnée. Un rafraîchissement nouveau. Moi je crois à cela. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de hasard. Vous savez, normalement à cette période-là, j'aurais dû être en Afrique. J'aurais dû être en RDC, République démocratique du Congo. Et j'aurais dû être là-bas avec 3 autres pasteurs évangélistes. J'ai appelé Christian, je lui ai dit, la mission est annulée, est-ce que tu peux pas essayer de voir si je peux venir avec toi là-bas? Et finalement je suis ici. Quand vous vous attendez à lui, lui il ouvre les portes que même les hommes ferment. Amen. Amen. C'est vraiment très important. Alléluia. Allez, avant de continuer, moi je suis un chanteur évangéliste. Donc ça veut dire aussi que je fais des concerts. Et j'ai fait 3 albums. Et j'aime utiliser le chant avant de prêcher, ou comme je disais dans des concerts, dans des soirées concerts, témoignages, etc.
Et c'est aussi un côté que le Seigneur m'a donné. Et je vous dis une chose. C'est C'est important que vous sachiez ce que le Seigneur vous a donné. Qu'est-ce qu'il vous a donné comme don, comme talent, comme ministère? Peu importe. Mais découvrez-le. Parce que quand vous allez le découvrir, votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que vous allez venir à l'église avec une autre attitude. Non plus comme consommateur des choses de Dieu, mais comme acteur dans ce que Dieu a prévu de toute éternité pour ta vie. Même si c'est balayer la salle. Parce qu'il y en a qui ont le ministère de balayer la salle. Et c'est vraiment très important pour Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur de ce que je peux m'épanouir dans pas ce que ma sœur a reçu, mais dans ce que moi, je suis dans le cœur de Dieu. Un chanteur évangéliste. C'est pas quelqu'un qui me l'a dit. C'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Mais je l'ai trouvé moi-même. En ayant ma relation avec le Seigneur. En croyant qu'il m'avait appelé à cela. Et vous savez ce qui marche? C'est quand vous êtes dans le plan de Dieu. Et que vous pratiquez le don qu'il vous a donné. Pas le don qu'il ne vous a pas donné. Pas le don de l'autre. Pas le don que vous enviez là-bas. Il y a des gens, ils s'épanouissent avec le ministère du ballet. Et pourtant, il y en a d'autres, ils ne s'épanouissent pas parce qu'ils sont toujours en train de regarder l'autre. Et ils sont jaloux de ce que l'autre a reçu. Mais je vais vous dire une chose. Pour Dieu, celui qui balaie et qui fait ça avec tout son cœur dans l'église est aussi grand que celui qui prêche. Ou que celui qui est dans la louange. Épanouis-toi avec ce que Dieu t'a donné. Trouve-le dans le cœur de Dieu. Et ta vie prendra une autre dimension. Chaque fois que je viens derrière le pupitre, quelque part je tremble. Seigneur, qu'est-ce que tu veux leur communiquer à cette église? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Seigneur, aide-moi. Alors que vous êtes en train de me regarder, certains se disent, mais quelle facilité il a. Détrompez-vous. Vous ne seriez peut-être pas prêt à payer le prix que je paye. Parce que derrière le ministère, derrière notre engagement avec le Seigneur, et peu importe le don que tu as, il faut que tu le fasses avec sérieux. Trop de gens aujourd'hui veulent être devant. Mais le Seigneur leur dit, mais c'est pas là que je te veux. Je te veux dans la sonorisation. Et nous sommes tellement têtus. Et nous prenons des places dans l'église qui ne coïncident pas avec ce que Dieu veut. Et après nous nous étonnons. Et nous disons, mais je ne m'épanouis pas.
نقرا سولو في غاري مانيوا Tu ne t'épanouis pas parce que tu n'es pas à la place que Dieu veut. وثو في داري مانيك خاطر وث اللي دار ذك مكان يقلقن Et alors que je suis en train de dire ça, اي ملي ثورا ما كتقرا هكا peut-être qu'il y a des gens ici, يزمر الحال لاني مذان داكيا dans votre église, ذي مسكيدا نون à qui ça fait un écho. اما كني غنشتاقي يصوني ذك مزوغ نسن C'est important que vous soyez là où Dieu vous veut, يسعى غزال اتيلي ذك مكان عندها يكون يبغى سيدي ربي pas là où Dieu vous veut pas. ماشي عندها يكون يبغى سيدي ربي Parce que quand tu vas trouver ta place dans l'église, خاطر مرا تفضى مكانيك ذي مسكيدا écoute-moi bien, سمح سيد ta vie va prendre une autre dimension. ثوذرتي كتروح قدام النظام Tu vas être heureux, heureuse اتفرحض خشتيني غتفرحض de كميني servir le Seigneur là où il t'a appelé. ايوا كني غتقدش سيدي ربي غندم دي ساول غير دي ساول Et moi, je suis tellement heureux هي فرحه de servir le Seigneur يمي قدشا غيلو سيدي ربي dans ce qu'il m'a donné. ذكويني دي فكا Et vous ne pouvez pas inventer un ministère. وتزمير مرا غتسنو الفوم القديش Vous ne pouvez pas inventer un service. وتزمير مرا غتسنو الفوم شغل القديش Parce que pour chacun de vous, خاطر هي ليون ذكون vous avez été créé سوا خلقمد pour une chose particulière ايوثن الحاجه que seul vous pouvez faire le mieux que les autres. ذكتيني كان يكزمرن اتستخدم اكثر بياض النظام Vous devez en être conscient. الا قدر رمس الخضار سوا نشتاقيا Christian qui va venir là, ce soir, كريستيان رد ياسن تمدي ثاقيا il est pasteur. نتا ذا مكسان تمزكيذا Et nous sommes complémentaires avec lui. ان كيذس انت مكمال Nous avons déjà travaillé ensemble dans d'autres pays, dans un pays. نقدش كني ذا غني ذي ثمورث النظام L'année passée, nous étions ensemble au Canada. اللي ندير نلا كني ذي الكندا Le pasteur Rivière, il a beaucoup plus d'expérience que moi. مكسان ريفيير يسعى يجرب دطاس الامور اكثر ونكيني Moi, j'ai 54 ans. نكيني سعي 54 سنه Lui, il en a bientôt 70. نتا قريبه ذي سيوض 70 Il a des années de ministère plus que moi. نتا يسعى غطاس يسقسن ذي القديش يوغاريين Et pourtant, le Seigneur nous a mis ensemble. ساكني سيدي ربي يرايا غكن نقدش كن Est-ce que je vais essayer de faire mieux que lui? هذا عرضه غي وكنا الخدمه ثيفاخ Est-ce que je vais être en concurrence avec lui pour vous servir? نغادي لي ذي المجاردان ذا محزوار اذا سي وكنا ونقدش Pour avoir vos applaudissements? ايوا كني غيثوث مافوس Ah, le frère Armando, il est mieux. مثلا الموندو يفيث Mes amis, ça c'est du n'importe quoi. ايا ثمثن ايا كيا ذينون معينا راه Quand nous sommes en mission ensemble, ما نروح كني ندوك ليون القديش il est complémentaire et je suis complémentaire avec lui. انت تكملين كيني تكمل غاس Nous travaillons en complémentarité. نخدم اكني انت مكمل بيغرانا Parce que moi, je suis un chanteur évangéliste. خاطر كيني ذوين يشنون الحماذيه يا نات بشير على الاخبار الخير Lui, il est un pasteur. نتا ذا مكسان تمزكيذا Et quand nous sommes ensemble, اما ندوك لكني nous n'avons pas le même don. ونسعر واخت شريكه راه ثوكشي ونسعر Et au lieu يوكشي de travailler en concurrence, ذي العوض انقيم نقذش ذك محزوار nous travaillons en complémentarité. انقذش كني افوس ذك فوس مكمل بيغرانا Et c'est comme ça que le royaume de Dieu avance. يا كاكي راه ثنرني ثقول ذي سيدي ربي Amen. امين Et امين ce que je respecte chez cet homme, ايني تقدر عروار كازاكي c'est que malgré qu'il a plus d'années de ministère que moi, خاصة كني يسعى نغي جرفد يسعى غطاس يسقسن القضيش زوارية il ne me regarde pas de haut وريد يسمو قولا راسي en سوفلا disant Armando, tu m'as accompagné. Hein. قريد ما نكشيني ذي كاني Tu ديرا feras comme je te dis. خدم كان ينك Et ديني surtout, tu restes derrière moi. قيم بعدا قيم ذفيري وا Parce que c'est moi qui est devant. خاطر ذنك يقول لنا رزاز Il n'y a pas ça dans son esprit. ولاش نشتاقي ذك ولا غيس On n'est pas en compétition. ونلا راه ذك محزوار On n'est pas en concurrence. ونت محزوار راه C'est le monde qui est en concurrence. ذدوني ثيك لان ذك C'est le محزوار monde qui est en compétition. ذدوني ثيك تزالن ذك Mais محزوار malheureusement, même dans l'église, il y a de la compétition et de la concurrence. لا معنى غيني سحزانن ولا دخل تمزكيذا الا ومحزوار الا ومزازال Il y a de la jalousie. الا التسمين Il y a de la place pour tout le monde dans le royaume de Dieu. الا ومكانيه اليون دي ثيل ذي سيدي Et tu ربي as été destiné يختيني تسوا خلقضنا تسوا هكاض depuis toute éternité سي الفذاغ
à accomplir quelque chose de particulier إيوا غتسنك مال ضيوثن الحاجة كي عنان que le Seigneur a prévu pour toi. تينا كني غيديه كاع سيدي ربي Est-ce que tu l'as découvert? تزريد داشوت C'est très important. يسعى زال تزريد Vous êtes داشوت ici dans une église qui fait à peu près 1000 membres. عقلا كنت قيوث انت مسكيده هاث 1000 قمذانن يقلان دكاس J'imagine que dans une église aussi grande, تخيل غد بلي قيوث انت مسكيده كم ثقيا il y a tellement de travail. شحال القضيش قلان شحال الشغل Et j'imagine que les pasteurs, vos pasteurs sont débordés. تخيل غد بلي واذا دي سفد سيدي ربي غي مكساون نون اما كني تشورن الشغل ورحينا راه Et parfois vous êtes là en train de les regarder. في كوالا قلا كنت داكيا سمو قولمتن Vous voyez qu'ils en peuvent plus, qu'ils en bavent. ثوالام بلي ذاين تحسن بلي كحينا راه Et au lieu de les aider, de trouver votre place dans l'église, ذي العوضة ثنتعيونا مودا في مكان نون دي مسكيده vous les critiquez. اتكاثم ذيك السن Ah bah il pourrait venir me visiter. هاثي اللي غادي يروح يرزو في الليل Ah il pourrait faire ceci. في اللي هاثي لاقا يخدم Ah il هكا pourrait faire cela. لا غير لاقا يخدم هكا Et toi, يكتشيني qu'est-ce que tu fais? ذا شو تخدم Trouve ta place dans l'église. افدا مكانيك ذي مسكيده Et tu vas alléger le pasteur ايوا كني السقف تاعكم في مكسان مسكيده يناش et ses collaborateurs. وكذوي ذي قد شني ذاس Dans une église aussi grande, ذي مسكيده ثم قران تمثاقيه il y a de la place pour tout le monde. يلا ومكان يا اليون Ne crois pas que tu n'as pas ta place dans une église de 1000 membres. وتخمم راه باللي وسعيدار مكانيك ذي مسكيده يسعى 1000 قمذانن Une église de 1000 membres marche avec la bonne volonté de chacun. مسكيده يسعى 1000 قمذانن سلحوغ سلفغيغ يلهان سلحراره نياليون ذقناغ Et je dis souvent, l'œuvre de Dieu avance يقارغ بلي القضيش نسيدي ربي يلحوها رزداث avec des gens de bonne volonté. سي مذنن يسعان الحراره ذي الفغيغ يلهان Je répète, ادعيو ذاغ l'œuvre de Dieu avance partout dans le monde القضيش نسيدي ربي ذي مكول تما ذي الدنيف avec des gens de bonne volonté. يلحوها رزداث سي مذنن يسعان الفغيغ يلهان ذي Parce qu'avoir الحراره à cœur l'œuvre de Dieu, خاطر مرايا اللي تصعيد الحراره غير القضيش c'est نسيدي ربي accepter là où Dieu t'a placé. المعنى ينسى تقفلوض ان داغي كيسر Et سيدي peu ربي importe que le pasteur te voie, اكن يبغوا يلي الحالي ولا كيدو مكسان غو كيدي ولا peu لا importe qu'on ne reconnaisse pas ton ministère خاصك كني وعقلنا لا القضيشيناش ou ton travail. نغشغليناش Mais je connais quelqu'un qui le voit. لا معنى خصنا غيوني في دي C'est توالين Jésus. ذي المسيح هللويا Et la juste récompense, إيه ثوكشي غيفازن c'est Jésus qui te la donnera. ذي يسوع المسيح راك تدي في كل Moi, لاجريناش je connais mon propre parcours. السنة نسيد عداغ Parfois, je n'étais pas, allez, récompensé. J'étais peut-être même oublié dans ce que je faisais. ثيكوالا ما كني ويديتون في كارا لاجاري وين خدمة يزمع الحال ما هاثوثن ذيا Mais j'étais conscient que mon Seigneur لمعنى غير غدسو الخبار باللي غير لويي وسيديو voyait mon travail. يولد القديشينو Et un verset qui a révolutionné ma vie, إذا صدارتي كسنقوق لنتو ذارثيو c'est Colossiens 3:23. كولوسيا 23 Tout ce que vous faites, أي نو كانت خدمم faites-le de bon cœur. خدمت تقول نون Non pour des hommes, ما تيغي مذنن mais comme pour لا معنى أما كني le Seigneur. إسيدي ربي Et Amen. quand vous avez cette conscience إما راثيليم تحقم ذكونا que ce تسعة que ما vous êtes en نشتاقي train de faire, أين كني ثلا ما تخدمم vous êtes en train de le faire pour Jésus, لا تخدمم يسوع المسيح là aussi votre vie va être إذن révolutionnée. ذا غنية ثذر ثنونة تبدل Parce que peu importe ce qu'on va vous dire, خاطر كني يبغوا يلي que وين vous soyez راهو récompensé ou pas, ما كون تشكرنا خطير vous savez que vous êtes en train de travailler pour le Seigneur. تزرام باللي لا تقدشم Tout ce que vous faites, أي نو كانت خدمم faites-le de bon cœur, خدمت تقول نون non pour des ما hommes, تيغي مذنون mais comme لا معنى ما كني pour le Seigneur. إسيدي ربي Comme si Jésus était là. أما كني يسوع المسيح Et تنزدفش quand tu es en train de réparer un moteur, ما لا في ليض سري باريضا كيونو موتور quand tu es en train d'aider quelqu'un, ما
ما راه تعاونوا البعض. Tu es en train de travailler pour Jésus. عقلك لا تقدشوض يسوع المسيح. Moi, je me rappelle quand je travaillais dans cette usine تمكتايا داس ما كاين اللي خدمه غادي لوزين النيا. où on envoyait des colis dans le monde entier. عندها غير تشجيعي كليا غير ثمي وين دونيث. On fabriquait des scies. نخدم في منشارين. Et quand j'étais en train de mettre les scies dans les colis, ما كاينين غيتراغ في منشارين كي داخل كليا نطبواضين. je travaillais pour mon patron. خدمه غنشتاقي ومعلميو. J'avais aussi ça dans la tête. الريغ دا نشتاقي داخل قرويو. Je travaille pour mon Seigneur avant tout. نكيني قد الشغ يلو ينوقف كل شيء. Parce que si j'ai cette mentalité de travailler pour Jésus en travaillant pour mon patron, خاطر ماذا قلنا سايغ العقليه يا كيما كنا لي خدمه غير ومعلميو دخلوا قرويه وما كني يسوع المسيح ومخدمه. mon patron va voir que je suis un ouvrier différent des autres. معلمي ودي يرسل الخبار باللي نكيني اذا خدام يخول في نوياض. Parce qu'il va voir que mon travail est bien fait. خاطر هذه ولي باللي الخدمين ونغشغليو يتواخذ ما كاين لها. Et peut-être qu'un jour votre patron va vous dire, يزما الحاله ديال واسن دا مع المنونه ونديني. vous êtes différent des autres. دخل في ضوياض. Vous vous plaignez jamais. جامي تشتكيض. Je constate que votre travail est toujours bien fait. توالي باللي الخدمينك تواخذ ما كاين لاق. Et là vous aurez une ouverture. يميرني ذينا غوندل ديث بورث. Vous lui direz, السينيم. vous êtes mon patron. شتيني ذا معلميو. Mais j'ai un patron au-dessus de vous. لا معناه ساعه معلم يدي كان سنيوك. Ah bon? صح؟ Oui, oui. ايه Il s'appelle Jésus. اسمي المسيح. Et je travaille pour lui avant de travailler pour vous. إن كينيا ذا خدام على الغرس وقبل ذا خدمة على الغرش. C'est très important. ذيني ساعة نزال. Tout ce que vous faites, أي نوك راه تخدمم. faites-le de bon cœur. خدم تقول نون. Non pour des hommes, ماشي غير مذنن. mais comme pour le Seigneur. لا معناه أما كينيا يلوم يتخدمم. Amen. أمان. C'est vraiment très important. ذيني ساعة نزال. Et alors que je suis en train de partager ces choses avec vous, إيه ما كان اللي غد فرقا الحوايج كي وكيذون. qui finalement n'étaient pas prévues, ذي الحوايج وتي دهكا غرا. c'était tout à fait autre chose. ذي الحاجة النظام دهكا. Je crois que le Seigneur voulait que je partage cela avec vous. ومنغ بلي سيدي ربي يبغى غيوكني تفرقا يذون نشتاقي. Parce qu'il y en a ici parmi vous. خاطر لان دقيقة راون. Vous avez besoin de trouver quelle est votre destinée dans le cœur de Dieu. À quoi vous êtes appelés dans cette église? Cette église a besoin de main-d'œuvre. A besoin d'hommes et de femmes, de jeunes de bonne volonté. Demande au Seigneur. Prie le Seigneur. Et dis-lui, Seigneur, à quoi tu m'as destiné dans cette terre? Alors que je suis ici à Tizi Ouzou. Seigneur, je veux trouver ma place dans l'église. Parce que je veux te servir dans ce que tu as prévu pour moi depuis toute éternité. Et votre église va encore prendre une autre dimension. Parce qu'au lieu de critiquer ce qui ne va pas, vous allez, vous aussi, maintenant prendre les choses en main. Et là où vous critiquez, c'est peut-être là que Jésus veut vous placer. Et il va te dire, au lieu de critiquer, c'est là où je veux te placer. Et tu vas maintenant retrancher les mains. Et tu vas te mettre au boulot. Amen. Vos pasteurs ont beaucoup de travail. Vous ne vous imaginez pas ce que c'est que le ministère à plein temps. Surtout quand on s'occupe d'une église aussi grande. Alors vous avez tous un rôle à jouer. Et moi je crois que votre église est encore appelée à grandir. Parce que le Seigneur a commencé une belle œuvre ici et je suis étonné de voir ce que je vois. De cette église sont nées 13 ou 14 autres églises. Est-ce que le Seigneur veut s'arrêter ici? Mais non, mes amis. Pour Dieu, ce n'est pas un problème
سيدي ربي غرغورسا نشتاقي ماشي ذكورة. Il y a encore beaucoup d'âmes à sauver ici à Tizi Ouzou. عطاس نطرويحيني مازال حوايج تلسلك في Tizi Ouzou. Dans toute la Kabylie. ذي ثمورة القبائل سلك ماليس. Mais dans toute l'Algérie. ذا غني ذي الجزائر سلك ماليس. Le Seigneur a besoin de chacun de vous. إلو سيدي ربي حوايج يليون ذكون. Soyez des ouvriers et des ouvrières pleins de bonne volonté. وجدت اللي يكون ذي خدامين تقدامين يتشورن د الحرارة وكذا الفغي الهان. Afin que l'œuvre de Dieu continue à prospérer dans ce pays. إيوا كني القديش نسيدي ربي غادي يكمل ذي نرني ذي ثمور ثاقية. Trouvez votre place. أفث دي مكان نون. Servez Dieu avec tout votre cœur. قد شثي يلو سيدي ربي سولا ونون. Et un jour, le Seigneur vous récompensera. إي باس سيدي ربي أو نديف كلا جار نون. Parce que le Seigneur regarde votre travail. خاطر سيدي ربي يتوالي الشغل نون. Écoutez bien. اسمح سيد. Dans Hébreux 6, ذيك عبرانيين 6. le Seigneur dit ceci. إلو سيدي ربي ندا ياقيا. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. سيدي ربي ماشي ذا مصفات لي غير وكني غادي يتو غادي تخدمم. Mais lui, un jour, te récompensera. لا معنى غذنتا سيماني سي باس هاك ديف كل لاجريناك. Moi, je peux oublier. نكيني زمر غازتوغ. Parce que je suis un homme. خاطر نكيني ذا Et ركاز. les hommes oublient beaucoup de choses. إمذا ننتتونا تصل Mais الحوايج. quand je travaille pour mon patron qui est Jésus-Christ, لا معنى ما هي اللي قد شغي ومعلمي ويلاند يسوع المسيح. il n'oubliera pas ton ويتتو travail. يرا شغليو. Et il y a encore un autre verset qui est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58, si j'ai bonne mémoire. إلا ثلاثة غني ذيوث تصدار في فرات سمزوارثي وث كورنثوس يخف 15 58. Travaillez de mieux en mieux خدمت سمال à l'œuvre du Seigneur, ذي القديش نسيدي ربي. sachant que vous recevrez votre récompense علمت باللي غونديتو نفك لاجار نون. de Jésus lui-même. صغور يسوع المسيح سيمانيس. Travaillez de mieux en mieux خدمت سمال عرزداث. dans l'œuvre du Seigneur. ذي القديش نسيدي ربي. L'œuvre du Seigneur, c'est l'Église, القديش نسيدي ربي تيمزكيدا. mais c'est aussi quand vous êtes au dehors. لا معنى ذا غنية مراثي لي مذي فرا. Amen. امين. Et un jour, vous en aurez votre juste récompense. اي ادي يسوع سنذا او نديتو نفك لاجار يوني لاقن. Amen. امين. Soyez bénis. تباركم. Je vais terminer en chantant عندك فورسي ونشنا ce chant شنا ياكي qui s'appelle « Je crois en Jésus ». يدي قارن ومنغ يسوع المسيح. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. ومنغ باللي ذميس ربي يقلا. Je crois qu'il est mort et ressuscité. ومنغ باللي يموت يرنا يحياد. Et je crois qu'il a payé pour tous. اي ومنغ باللي يخلص في لنا مرة. C'est un chant qu'on chantait beaucoup autrefois dans les églises. ذيو نشنا غي نشنو طاس زيكنيا. Et je l'ai adapté un peu à ma façon. إن كيني الريختي دا أكن فغيغ. Avec cette musique que vous allez entendre. الموسيقى ياكي وما رد سلم. Mais c'est un chant tellement puissant. المعنى ذيو نشنا غي تشور نتازمرث. C'est pas rien de dire je crois en Jésus. ماشي ذين كان كيوم من ولا غادي نيغو منغ يسوع المسيح. Mais vous savez, croire en Jésus, ça suffit pas pour être sauvé. إذ ظلام باللي ما إلا ومنغ المسيح ماشي ويعو مرا غي وكني غتواسل كاغا. Quoi? Comment est-ce possible? همش. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus, mais un jour ils seront en enfer. خاطر الصح خاطر لاني مذنو من ننسى يسوع المسيح لما غادي يعوض واسن داغ من جهنم. Pourquoi? اشو غار؟ Parce que l'homme le plus connu sur la terre, c'est Jésus. خاطر مذاني توسن اكل ذي القاعه ديال يسوع Et المسيح. si vous tapez sur internet le mot Jésus, ماذا قلنا تروح مع الانترنت تكتب اسم il جيزو. y a des centaines et des centaines de pages qui parlent de lui. ذلولوف نتوارقتين راه دي فرنز ذاثون. Et l'homme le plus connu sur la terre, c'est Jésus. يا مذاني توسن نك ذي القاعه يا ديال يسوع المسيح. Et beaucoup de gens croient en l'histoire du Seigneur. يا طاس قمذانون ومنن سقسيطن المسيح. Ils croient qu'il est venu sur la terre. ومنن باللي وسد يباس على القاعه Ils croient يا. qu'il est né d'une Vierge Marie. ومنن باللي كيولولد سي تعزريت اسمي مريم. Mais ils croient qu'à l'histoire. لا معناه ومنن كان تقسيط. Ça ne descend pas au niveau de leur cœur. ماشي ذينيك صبن غير تلقاي بول نسن. Ça ne change pas leur vie. وتبدل راه ثوذرت نسن. Et quand nous témoignons de Jésus, إما راد نتمسلاي غا في يسوع c'est المسيح. ce que dit ce chant. كي غادي يقال شنايا. Premièrement, c'est important de poser la question, est-ce que tu crois en Jésus? أي ساعة نزال إلا قبل لا تسقسيض ما إلا ثم نضس المسيح. Et les gens vous répondent, oui, je crois en Jésus. إمذاننا وندرنا وندينين إيه هم نغس المسيح. C'est déjà bien. ذيني الهان. Mais vous arrêtez pas là. لمعنى ولا قات حبس مدينة. Posez la deuxième question. في كثاسة سقسي ويسين. Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu?
ثم نض بلي ذميسن ربي قلنا Quand vous posez cette deuxième question, مراد فكما استقسيه جويسين là, ça discute déjà. ذينا يبدا ديا كان ومسلاي. Il y a des gens qui vous diront quoi? Moi, je crois en Jésus, je crois qu'il est venu sur la terre, mais croire qu'il est le Fils de Dieu? Ah non, moi je crois pas en ça. يسوع المسيح يسد القاعه لا معنى هذا من بلي ذميسن ربي ذا المحال هذا من سوى نشتا. Il y a plein de gens qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. عطاس قمذان قومينا بلي المسيح ذميسن ربي. Mais si nous ne croyons pas que Jésus est le Fils de Dieu, لا معنى ماذا قلنا ونؤمننا بلي المسيح ذميسن ربي nous ne pouvons pas être sauvés. ونزميرا نتوسل لك. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Et il est Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9. Celui qui me voit voit le Père. Jésus est le Fils de Dieu. Et si la personne vous dit, ah oui, moi je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais là, posez la troisième question comme le dit le chant. Est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité? Et quand vous arrivez à la troisième question, quand vous témoignez, des gens vous diront, oui, moi je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Mais croire qu'il est mort et ressuscité, tu vas un peu trop loin. Oui, mais alors, si nous ne croyons pas que Jésus est mort et ressuscité, je me demande ce qu'on fait là ce matin. La Bible dit que notre foi est morte. Et que nous sommes encore dans nos péchés. Et que notre prédication est vaine si Jésus n'est pas mort et ressuscité. C'est le fondement même du christianisme. Jésus est mort. Mais il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Autrement, ce matin, nous perdons notre temps. Et ce chant termine avec ce quatrième point. Et est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Et est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Et si la personne en face peut dire oui à toutes ces questions, alors il est en chemin pour le ciel. Et je vous invite à écouter ce chant. Merci, sœur. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Écoutez bien, je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu.
Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, au présent, au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce, oui, nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner.